Bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. Magandang gabi sa inyong lahat. Il est 10h30. 10h20. Ededisang 1 tweet. 10h10. Kamusta naman? Na-miss nyo ba ang live ni Eser? 3 days din tayo na pahinga. Sabado, Linggo, Lunes. August 3. Ano itatopic natin ngayon? Kasi kung ano topic ko, Giorgio? Anong topic natin today? Anong topic natin today? Alors, le request. Bonsoir, Gemma. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir, Lorly. Dito pa ako. Hindi pa tapos, ha? Allez. Ano topic natin, Marilu? Peut-être yung ashte, no? Acheter? Oui, ashte. Acheter. Acheter. Oui, Acheter. ashte. Kasi araw-araw yan ginagamit eh. Ouais. Araw-araw ginagamit kayo. Kasi acheter, lagi kayo achète. Voilà. Ano sa Tagalog yan? Ano sa Tagalog yan? Ito. Alors, dito, voilà, acheter, ano ibig sabihin? Acheter. Ano raw ibig sabihin ng ashte? Bonsoir, Annalisa. Alam nyo, alam ko, alam nyo. para sa iyo yan. Acheter. Bonsoir, Daisy. Acheter. Ano ibig sabihin? Acheter. Ano raw sa Tagalog yan? Ako, alam ko. Hindi pa sila sumasagot. Acheter. Acheter. Bonsoir, Elisabeth Bautista. On va attendre un petit peu que les gens rentrent. Stephanie. On masuk sila. Bonsoir, Rina. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Miguel Reyes. Bonsoir. Bonsoir. Ok, bon. C'est bon là, on commence. Ano ibig sabihin? Acheter. Question. Allez, sumagat kayo. Sino magaling? Sumagot na sila. Sumagat na sila? Oo. Ok. Sumagot Sumagot na din si ako. Elizabeth. Si Acheter. Daisy. Voilà. Acheter. Ça Si veut dire Stephanie. Stéphanie. Si Miguel. Si Annalisa. Voilà. Acheter ibig sabihin, c'est le Hazel. Bumibili. Bili. Bumibili talaga. Bumibili. Bumibili tayo. Bumibili ako. Bili ako. Bili tayo. Bili tayong lahat. Bili? Walang shortcut dito. Si, bili. Si, may shortcut. C'est pas bumibili. Dapat, no? Bili lang. Bili. Bumibili ou bili? Bonsoir, Lynn. Voilà. Acheter. Voilà. Acheter, ibig sabihin, bumili. Bumili ako. Ou tu fais shortcut, bili ako. Bili ako. Acheter, bumibili. On fait le verbe? Uy, chufehan mo. Allez. Si Pyra, basta naiintindihan nila. Wala, Pag naririnig bumibili. nila, ashte, basta bibili yung bibili o bumili o Diyos pa, basta bumibili. Acheter. Bili tayo, bili ako. Ano gusto mo bumili? Sabi mo, bili ako sigarilyo. Bili ako tinapay. Lagi. Ok, acheter c'est verbe. Verbe. C'est trop plus fashion. Verbe. C'est pas un verbe, hein? C'est verbe. Bibili ako tina. O, gamitin mo daw sa ano, sa Gamitin yung nyo sa ashte. isang phrase. Ikaw, gamitin mo sa Pranse. Tapos tatagalogin nila. Ok, bon. Je vais lagay na ako sa isang word. Acheter. On va rester. Je vais, Voilà. je vais. Je vais, non? Je vais Non, acheter. j'achète. J'achète. J'achète
j'achète, 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 Shit ko. j'achète, ano dapat bili ako? J'achète Sapatos na lang. Ay, Des sabi ko chaussures. na. Huwag na yan kasi matagalog ko na. ok, j'achète Luli. un lit, Anli. un lit, ok, question, ano ibig sabihin, sino ang magaling para sagot na j'achète un lit? Oh, sumagot daw kayo na sa Tagalog. Ano sa Tagalog natin, sa Tagalog natin? J'achète. J'achète. C'est madali, hein? Madali lang, hein? J'achète un lit. Mais comment ça goûte, Marie? La participation. Meron ba participation? Ano raw sa Tagalog yan? Yashet. J'achète un lit. Sinon, là, non, j'achète un lit. Eh sir, lachet, elle a dit. Achète, il n'y a pas de apostrophe. Ah, il n'y a pas de accent. J'achète. Ici, il n'y a pas d'accent. Oui. Oh, j'achète. Ok. J'achète. Voilà. Je mets en Si meron na atong. C'est pas melon. Sinon, ça dit, voilà. Bon, c'est Ah, parce que t'as mis là le acheter. Il n'y a pas de ça. J'ai mis à... Mais il n'y a pas ça. J'ai acheté. Alors, oui, oui, oui. C'est vrai, normalement, j'ai mis bon. Ici, c'est achète, c'est comme ça. Hein. Ok. Bon, c'est quoi, c'est en tagalog alors? Ah, naroon sa Tagalog yan. Il y a des réponses ou pas? Il y a des réponses? O, ano raw sa Tagalog yan? Ano yan? Mamerlina. Mamerlina po ko, di akala niya le. Ok. J'achète un lit. On a vu que ça vient. Allez. C'est bon? Je réponds maintenant. Atong, sino sumagot na? Atong. J'achète un lit. J'achète. J'achète ce soir. Miguel, Annalisa, Hazel, atong. Bonsoir, Calma, Mamerlina, Del, bonsoir, Hazel. Sumagot na sila. Miguel Reyes, Pamela, Okay. Jules, Stephanie, Mamerlina, elle po si Le. Ok. Bon, on va. J apostrophe, on a dit la dernière fois, last time, ça veut dire en tagalog, ako. 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 Voilà. J'achète. Achète, on a dit Billy. Ako, Billy. Billy. Comme Billy. Parce que ça, c'est acheter, vous me Billy, et là, c'est dans une phrase, ça fait Billy, non? Billy. Un lit. Alors, il dit un lit. Un lit. Sinagot na nila. Sinagot na nila? Sinagot. Alam niyo lahat? No? Un lit. Un lit. Un lit. Kama. Ok? Kama. Kama. Ok, ça fait. J'achète un lit. Un lit. En fait, un, c'est comme. Ça veut dire Issa. Comme Mali, Issa. Pero, ewan ko kung pwede. Pwede mo sa Tagalog Voilà. yan. Ewan ko kung pwede sabi Billy, ah oui, ça c'est l'inverse. Billy ako. Billy ako. Billy ako. Isa kama. Isa kama. Isa. Kasi only. Un lit, ibig sabihin, isa. Isa lang. Kung dalawa, D. Voilà, D. D. Voilà. Quand c'est dalawa, tatlo, apat, til million. Ba't kung isa, lagi li.
Ok? Only. Voilà. Un lit, des lits. Voilà. Ako Okay. bilang kama. Voilà, kama natin. Bibili akong kama. Bibili akong kama sa... comment il s'appelle Ikea. Ikea, non? Ikea. Ikea. Conforama. Bili natin kama. Kasi masakit na likod ko sa kama natin. Dapat bili tayong kama Japanese. Nababa lang. Kasi minsan sobra malaki. Attends. Ok, voilà. Bon, j'achète un lit. Encore Billy, tac tac, kama. Maintenant, Okay. ici, là on va rester sur j'achète. Okay. Stay natin sa j'achète. Pero Sige. ilagay natin Ibang words daw. ibang words dito. Ano pa yung Okay? bibilin nyo? Anong bibili? Ako. Ok? Est-ce qu'il y a des propositions? Ano daw yung gusto nyong bili? Hindi, ikaw ang magbigay. Tapos tatagalogin nila. Ok. J'achète un parfum. Hein? Non. Non, on va pas dire un parfum. parce No, que- yung laging sinasabi. Bon, on va acheter une. J'achète une fleur. Alam mo ba sa Tagalog yan? Hindi pa alam. Tignan ko. Kung pwede ba. J'achète une pwede fleur. pa. Ok, bon. Maintenant on a dit, j'achète une fleur. Alam niyo, ano ibig sabihin ng fleur? Ano J'achète ibig sabihin une ng fleur. flor? Kanina, c'est un. Sumagot Parce que na si Miguel Reyes. Voilà. Ici, c'était masculin. Parce que un, c'est masculin. An D'accord. flor? Masculin. Une C'est fleur. bien la laquelle. Une fleur. Ano ibig sabihin? Une fleur. Question. Allez. Sumagot na si Sumagot- Daisy Pablo. Sumagot na si Lapus Lineal. Jules. Si Lori. Vic. Stephanie. Elizabeth. Pamela. Joy. Abby. Jules. Flor de Lisa. Sumagot ka na. Sumagot na silang lahat. Ok. Pero ako, hindi ko alam. Nakalimutan ko. Une fleur. Yun ibig sabihin, une fleur. Fleur. Si Mamerlina. Fleur. Une fleur. Si Eva. C'est quoi le premier lettre? Ça- Si B. B? Ouais. Ah, si, je connais. Ils sont boulaklak. 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 Boulak. Boulaklak. Voilà. Voilà. C'est-à-dire Billy, Ako, ça c'est, on a dit, Isalam. Ouais. Isalam, Boulaklak. Gawan mo siya ng words. Words. Bili natin bulaklak para ibigay natin sa formatrice natin. Voilà. Yung ba lagi sinasabi nila? Oui, bili natin bulaklak. Kasi mabait ang formatrice namin. Sobrang mabait. Voilà. Ok. Ça c'est un des mots qu'on a. Voilà. Ok. Sir, ang dami na pala niya naririnig na words sa mga Pilipino. Aral mo mabuti, ha? Para sa'yo yan. Okay? Para sa'yo yan. Ela di para kang Chinois. Kung itsupar. Di kong Chinois. Ni hao. Voilà. Ok. Après, c'est quoi on a dit? Deux. Seconde. Douche mo. Deuxième. Acheter et Oh, apprendre. apprendre. Non, prendre. Prendre. Oui, prendre. Juste prendre. O met na lang. Mettre. No, prendre muna. Prendre. Parce que Ok. il utilise ça tout le temps, non? Tu peux D'accord. prendre ça. Ok. Est-ce que tu peux... Prendre. Prendre.
Para ka daw incheck. Ano ibig sabihin prendre? Di ba? Ibig Prendre, c'est sabihin le ng verbe prendre. prendre, voilà. Bonso yung balatbat. Prendre. Prendre. Avec les gestes et tout. Subliminal message. No, sumagot na si Julius Serrano. Voilà, Bonsoir. prendre. Cheche, bonsoir. Ouais. Ça, c'est verbe. Hein? Verbe. Pas verbe. Verbe. Ok? Verbe. Verbe. Verbe prendre. Bon. Linnea. Ano ibig question? Ano ibig sabihin prendre? Prendre. Sa Tagalog daw. Sa Tagalog, ah? English. Sa Tagalog lang dito. Tagalog lang dito, walang English. Para aral ko din na Tagalog. Prendre. Ano ibig sabihin prendre en Tagalog? Sumagot na sila. Sumagot na sila? Oo. Ok. Ah non, on n'a pas fait le mot. Oui, tu vas faire un Ah mot. oui. Prendre ibig sabihin. Kukukuha. Ok? Ano kuha? Kuha. Kuha. Prendre. Pwede rin, kuha. Kuha. Ou kukukuha, je sais pas. Kuha. Kuha na lang. Iba yung, Shortcut natin. yung sagot nila, iba. Ah bon? Uy. Kuha. Kuha. Ok. Ilagay natin sa... Kuha para ko, Jules. Ilagay natin sa isang word. Word. Sige, gumawa ka ng Gumawa word. natin phrase. Ok? Une phrase. C'est vrai. Phrase. Kuhanin, kuha. Ok, bon. Sa kanila kunin, kuha, kuhanin. Kuha. Okay. Salitang kali si Eser eh. Kuha, kunin. Kunin natin. Kunin, dapat. Kunin natin. Kunin natin. Kuha, kunin. Kuhanin natin. Pwede kuhanin, Ah oui, kunin. Ano siya c'est pa? pas... Ouais, kuhanin. Ano siya pa? Kuhanin natin. Kuhanin, kuha. Basta kung ano yung alam mo sa Kuha. Tagalog. Kuhanin. Pwede rin kuha. Voilà. Verbe. Ilagay natin sa word, on va dire je prends une, on va dire une douche. Non, on va dire un bain. Voilà. Je prends un bain. Ok. Question. Ano ibig sabihin? Je prends un bain. Ano Kung ibig ang douche sabihin? na lang, ang ba talaga? Oui, un bain. Voilà. Ou une douche. O, ano daw sa Tagalog yan? Un bain et une douche, c'est pas la même. Douche, c'est 5 minutes. Un bain, c'est matagal. Matagal. Ok. Je prends un bain. Ano ibig sabihin? Je prends un bain. Sa Tagalog. Ano raw sa Tagalog yan? Ano sa Tagalog? Pati sila nababarok na yung Tagalog nila eh. I like exciting when speaking Filipino. Quite amazing exciting when you take it. I will speak your language. Ha. Thank you naman. Okay. Ano ibig sabihin? Question. Si Arlen pala to, si Question. Lena Lapos. Je Okay, prends bunso sa'yo. Un bain. Kunin, Flor de Lisa, kunin. Kunin. To take. Voilà. Hello po, ang dami ng natabunan na. Sa exist pa ang Tagalog. Ok. Ça, je prends un bain. Oui. Ano ibig sabihin? Il y a des réponses par exemple? Uy, sumagot na Ok, silang lahat. Ok. Voilà. Je, on a dit ako, lagi. Voilà. J apostrophe, c'est ako. Eh, paano mo kukuha? Ano yun? Kukuhanin mo yung ano? Je prends. Ah oui? Je prends. Ako, kuha. Paano mo sasabihin nga sa Tagalog? Kuha. Comment tu vas dire ça en Tagalog? Kuha. Ah oui. Peut-être c'est. Non. Voilà. Ça se dit pas. Là, il y a. Non. Parce que ça là, non, ça se dit pas. Ouais. C'est un peu. Bon. Ok.
Ok, bon, on va annuler No, ici. hindi mali yung sentence. Tama yung sentence. Kaya lang sa Tagalog, paano mo siya sasabihin sa Tagalog? Oui. Bon, on va enlever ça, c'est pas grave. Hein. On ignore ça. On Je reste prends sur- un bas sa exist sa Francais, pero paano mo siya sasabihin sa sa Tagalog? Ok. Un bain, bon, un bain. Il y a le. Moi, je sais un bain et vu que Sabine. Ano sasabihin? Bagno, non? Quoi, bagno, bagno. Ako ko yung banyo. Bagno. Vraiment le bagno. Mais non, c'est pas ça. Comment C'est dire, pour ça que il faut pas prendre en bas. Quand tu fais en douche, Ouais, je on prends va dire en... ouais, une douche, allez, on va changer ça, par exemple. On prend Kasi ça existe pas eh. Ok, on prend une douche. Mais comment tu vas dire parce que c'est pas kuha? Une douche. Une douche. Oui, ça n'existe pas en tagalog, ça. Ouais. Ouais. Quand quand bagno, parang. Eh ano sa Tagalog pag Sa French sinasabi? lang meron pero. Ano yun pag sinasabi pag yung... Comment tu vas dire en Tagalog? Quand tu vas faire douche? Quand je vais prendre une douche, ça dit quoi? Maliligo ako. Voilà. Maliligo ako. Voilà. Maliligo. Là, je dis une douche, c'est maligo, maliligo. Ouais. Liligo. Liligo. Voilà. Kaya mahirap Kasi- siya pag ouais. tinransfer Hindi pwede ang natin Francis sa sabi, kuha natin, ano, ako kuha ako, maligo, maligo, no. Ça se dit pas. Kaya, Kaya, je prends un douche. Je prends un douche. Une douche, Une douche. Si tu dis tu prends une douche. là on va dire je vais faire une douche, c'est possible. Voilà. Oui. Faire. Après Voilà. le shortcut, c'est Faire, ça. oui. Pero, faire Ibix Sabine, faire, faire c'est gawa, gawa. Faire c'est gawa, on a dit. Faire, on va changer le prendre. Voilà. Faire, tout take. Mm. D'accord? Tout take. Là c'est bon, c'est tout take. Non, c'est mieux, c'est Voilà. bon. Ça fait, je fais. Non, c'est bon. Je prends une douche. Je prends une douche. Oui, ça c'est en français. Oui. Pero, bon, quand ça anglais, ça tagalog, c'est confusion. Tu veux dire, non. Faire, je fais une douche. Non, c'est bon. Je vais faire Bon. une douche, maliligo ako. Voilà, Voilà. maliligo ako. Je vais faire une douche. Je prends Ou une prends une douche. Je prends une douche, Voilà. voilà, maliligo ako. Maliligo ako, ouais. Ouais. D'accord. Bon, ça c'est un peu confusion, hein, ça, cette mot-là. Comment j'ai trouvé ça? Basta yun na lang, pag sinasabi niyong maliligo kayo, je prends Ouais. une douche o je Pag prends un bain. maliligo kayo, sabi mo, je vais prendre une douche ou je prends une douche. Je prends une Ça veut douche. dire, je prends, ça veut dire, Mais écrit et après tu mets en tagalog. ok. Voilà, bon, on passe à autre chose. Parce que ce mot-là, il est un peu compliqué. Là. Je prends. Kaya mahirap nag-i-English sa ano, kasi magkaiba talaga siya. Je prends. Quand je dis je prends, Mhm. ok. Je prends une douche. Une douche. Sa Tagalog. Là, c'est- Sa c'est Tagalog, phrase. shortcutin mo Et na lang. ton words, Je it's prends Sabine. une douche. Kuwako, non, maliligo muna, maliligo ako. Ok? Je prends. C'est-à-dire Ouais. instant. Je Ouais. prends une douche. Nayon. Ok? Je prends. Ok? Ça c'est present. Present. Nayon. Je Ouais. prends. Ok? Une douche. Instant. Ça, ça, maligo ako. Voilà. Mais quand, pas que ça dit Oui. pas que ça dit for the future, ou kuwa mamaya. Mamaya ka Pas idée man. présente, pero mamaya, tu dis je vais. Ilagay mo V. Kasi para sa mamaya. Pas instant T, présent. Voilà, non, pero sa future mamaya, je vais prendre.
Je vais prendre. O, ano siya sa Tagalog? Prendre une douche. D'accord? Ça c'est présent. Je prends une douche. Je vais prendre une douche. Ça Tagalog. On a dit que Sabine, je vais prendre. Je vais prendre. Mamaya, il y a une gueule. Ok? Voilà. Je vais prendre Mamaya. Et puis Sabine. Attends. Maliligo ako. Non, Maliligo muna ako. Comme ça. No, tama yun, yung una. Yung premier ko. Maliligo ako. Maliligo. Muna ako. No. Maliligo? Pati tuloy ako na. Maliligo ako. Voilà. No, maliligo ako mamaya. Oui, oui, mamaya. Oui, mamaya. Pati tuloy ako nabubulol Voilà. na sa'yo. Voilà. Maliligo ako, mamaya. Voilà. Mamaya. Après. Et voilà. quand je C'est prends mamaya. une douche, Quand je instant T présent, c'est je prends. Je prends une douche. Ça, pas de mamaya, simplement, ça c'est futur. Ok? Et là également, je vais. Ok? je prends Voilà. une douche, c'est quoi? Je vais prendre. Je vais prendre. Oui, non, je prends une douche pag sinabing ngayon Voilà, na. je prends une douche, c'est instant T présent. Ça, je vais, c'est mamaya. Gamitan mo Futur. na daw siya ng word sa Tagalog. Voilà. Paano, Ilagay mo et tout. kailan mo Voilà. sinasabi yun? Voilà, je vais prendre. Après, par exemple, tu peux mettre je vais faire. Ça, c'est ma C'est manière. bon. Voilà. C'est bon na yan, ça y est. C'est Voilà, bon. bon, ça c'est un peu. On change de topic. Tu vas pas ça, être loin là. Ouais, on est parti loin. Lampok to si Tagalog. Si ko Tagalog, Tagalogin mo yan. Maligo muna. Non, maligo ako mamaya. Maligo ako mamaya. Bakit mamaya pa? Cassé, c'est. Bakit mamaya? Cassé, c'est futur. C'est le futur. No, je te demande à toi, bakit ka mamaya pa maliligo? Ah, kasi hindi pa ako tapos ng live ko. Hindi pa tapos. 11:35 na. Mamaya na lang. Mamaya. Je vais prendre une douche. Hindi pwede dito. Walang cabinet douche ici. Ok. Tout. Allez, le deuxième mot. No, ça c'est troisième Ah, déjà. c'est troisième déjà. Voilà, 3. 3. Number three. Mete, non? Mete, mete. Mettez Oui, le verbe mettre. oui, mettre. 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 Oula, là, on rentre dans des. Oui, kasi ginagamit yan araw-araw Mettre. eh. Utilis tuloy yun. Ok, bon. Je prends, Mettre. j'achète, Mettre. mettre. C'est comment déjà mettre? C'est comment? Le verbe mettre. Mettre. Oui, c'est mettre, non? Mettre. 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 Et tu soulignes le message et tout. Mettre. Le verbe. Verbe mettre. Verbe. Ok. Alors, Big Sabine, mettre. 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 Ça, c'est le verbe. Verbe mettre. Ok. Mettre. Question. Allez, meron sagot. Oh, sumagot daw kayo, ano raw ibig sabihin ng mettre? Ano ibig sabihin mettre? Sino magaling dito? Sumagot na si Julius, si Flor de Lisa, si Lenia. Lenia, ano mabasa dyan? Pardon, Lenia. Meli, bawal ang English. Tagalog Casablanca, na. Catherine, Aguinaldo, Vic, sige na si Ching Chang Choi Chan. Kasi sinuha yung ano niya. Si Lorly, si Mamerlina, si Lori, Arlen, Arlen, Mabs, Kiana, Valenzuela. Oh, sumagot na sila. C'est bon, je réponds. Alors, mettre. Merda. Mettre. Mettre. Ibig sabihin. Lagay. Lagay, ilagay, lagay. Oui. Voilà. Ilagay, c'est mieux, ilagay. Oui. Ilagay. 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 Voilà. Mettre, ibig sabihin, ilagay. Ok? Voilà. Maintenant, ilagay natin sa word. Oui. Ilagay natin dans une phrase. Ok?
Voilà. Oh, anong nilalagay mo? J'écris. Ok, bon, je vais dire. Je mets. Je mets. Un. Nancy, Elizabeth Bautista, Je Melly. Je mets un. Ah, binaligtad mo. Okay. Je mets un. C'est quoi? Je mets je sais pas, je peux mettre quoi? Il faut, tu connais le Tagalog. Si tu connais pas. Je mets un. Attends, on va changer un. On va mettre une. Je mets une. Bon, allez. Casquette. Je mets une Je casquette. Je une mets une casquette. Casquette. Je mets une Je casquette. mets une casquette. Ok? Je mets. C'est-à-dire présente. Je mets une casquette. Question. Alors, Big Sabine, je mets. C'est quoi, je mets ma casquette? Ouais, une casquette ou ma casquette ou comme tu veux. Tu peux mettre ma casquette aussi. Ouais. Je mets ma casquette, je mets une casquette. Voilà. Presque Je mets quoi? une Non, casquette. je mets ma casquette. Je Oui, mets... on peut dire ma casquette aussi. Tu dis. Parce que ma casquette, c'est le hacking, Marie. Oui? Ok, bon. Je mets ma casquette ou je mets une casquette. Ok? Maintenant, il y a des réponses? Ils connaissent? Il y a déjà des Sumagot réponses? si... Sumagot? Atong. Sumagot na kayo. Je mets ma casquette. Je mets... Ou tu peux mettre... Oui, normally, pues, ano din. pwede non, rin. il y a ici, elle a dit, est-ce que c'est possible le mettre, c'est possible aussi en Tagalog, isuot. Suot. Oui, oui, oui. Isuot, ilagay. Ça veut dire, ouais. Ouais, isuot, Tu ilagay, peux no? mettre, ouais, c'est... Pwede ba? ilagay. Isuot, ilagay. Ouais, Kasi may ilagay. nag-ano. Ça, on peut rajouter, c'est bien, bravo. On peut mettre, pour les vêtements, on peut mettre suot. Ouais, isuot. Suot. C'est quoi suot? Suot. Suot, Martin. Suot. C'est quoi suot? C'est ça, non? Suot. Isuot. Isuot. Isuot, comme ça. Isuot. Oui. Isuot. Ça, c'est bien, oui. Bravo. Isuot, c'est possible aussi. Ilagay, ouais. Ouais, tu mets et tout. Il y a deux... Ça Oo. dépend. Merci kay ano. Depende sino sa yung context nag-comment natin. na yun. Oo. Kasi inas niya yun eh, kung pwede daw ba ilagay din yung isuot. Oui, pwede rin. Oo. Considéré. Kasi pag sinasabi mo yung sa bet mo, di ba yung sa damit, isuot mo yung damit mo. Voilà, sa gamit pwede. Ouais, ito. Pero sa ibang objet, ganun, voilà. Ok. Meron sagot. Ato, Il y a des réponses ici. Je mets ma Kay casquette. sundalin de Jesus. Je mets Ou ma bien je casquette. mets une casquette. Voilà. Je mets ma casquette. Ça c'est... Je sais pas si vous connaissez casquette. Une casquette. Ah, bravo, Sandelin. Il y a quelqu'un qui a trouvé? No, parce que siya yung nagsabi isuot din kasi. Isuot at ilagay. Oui. Si bien at least nakikipag-participate Bravo, kayo. participez na kayo para Oui. natin détailler. Oh, Ali, si Ok. ko ang Tagalog. Je mets ma casquette. Est-ce qu'il y a des réponses pour casquette? Meron ba? Uy, nasagot nila yung Nasagot? casket. Alam nila kung Alam ano yung nila? casket. Oui. Ok, bon. Maintenant, on fait détailler. Je. Ça met ako. Sabi ni Agustin Revilla, hindi iba daw yung isuot sa ilagay. Kasi sa Pranse, parehas na met eh. Attends, on va terminer. Alors, Attends. je mets ma casquette. C'est-à-dire, Uy, depende nga doon sa Okay. gagamitin mo eh. Kung paano mo siya gagamitin. Uy, ano yan? bon, là, comme c'est casquette, je pense
dapat isuot. Oo. Kasi, bon, isuot, ok, je mets, Mm. ou voilà, isuot. Ako, isuot. Ma, on a dit c'est ko, akin. Oui, akin. Oui, akin. Akin, buhay. Ok, ko. Voilà. Isuot ici. Mm-mm. Kasi, casquette. Ano ibig sabihin casquette? Oh, ano yung sabihin sa Alam casket? nila? Alam nila, syempre. Voilà, alam ko rin. Alam natin. Soblero. Ano? Soblero. Casquette. Soblero, no? Ulit? Sige. Soblero? Soblero. Sige, Soblero. sige, sublero. Sombrero. Kasi ano, sombrero? Sombrero pala eh. Sublero. Sombrero. 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 Sombrero? Cosa? Sige, sombre. Sombrero. Ro. Uy. Sombrero. 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 Ok. Voilà. Je mets ma casquette. Je mets. Oui. Je mets. C'est présent. Kanina, on a dit présent, ok? Présent. C'est pas grave, on Ok, parle ok. de ça. Et ça. Oui, mais pour le futur maintenant, pour le futur, c'est quoi? Je. Kanina, on a dit je vais. Je vais. Ok? Je vais. Après, tu mets le verbe. Le verbe. Tu mets je vais mettre. Ok? Tu dis je vais. Parce que ça, c'est le futur. Mamaya. Mamaya. Je vais mettre. Voilà. Après, c'est la continuation. Ok? Ça présente. Qu'est-ce que ça présente, Tario? Dites Tario. Je mets ma casquette. Isuot ko con sombrero. Isuot ko sombrero. C'est pas ko, c'est pas ma, c'est pas ko. Tu me dis Ko, tout à l'heure, c'est akin, quoi? akin. Voilà, tu mets Oui, ko. akin. Oui, para shortcutan natin. Huwag kang mag-shortcut. Shortcut. Kasi dalawa na yan, may ako na, may ko pa. Kasi walang plus dito. Pagod na ako. Akin. Wala, sim yung Dapat ko ko sa... para, dalawa lang. Voilà. Oh, c'est Podeline. Ok. Akin. Akin. C'est quoi maintenant? Ha. Isuot. Akin sombrero. Ko. Voilà, d'accord. Ça fait un peu comme ça. Voilà, c'est détaillé, ça fait soit con, un sombrero ko. Ok? Voilà. Ok, ça présente. Isusuot ko na ang sombrero ko. Voilà. Voilà. Is- On met le bon fly tagalog. C'est quoi? Isusuot con sombrero ko. C'est ça? Ulit. Voilà. Ano? Ano siya? Isusuot ko un sombrero ko. Non, c'est ça. No, gamitin mo yung akin. Ok, isusuot ko un akin sombrero. Voilà. Voilà. Madali pala eh. Siya, de ko akin, so, ako, de coco. C'était quoi? Coucou. Le coucou, la star, coco. Isuot ko ang Coco aking Martin. sombrero. J'ai vu dans les trucs, il y a marqué Coco Martin aussi. Coconut. Voilà. Coco. Voilà. O, ano yung mga ano mo sa sombrero? Quoi? Words mo sa sombrero. Pour le phrase, ça tagalog. Pwede natin sabi, non, mais quand punta ka sa example, sa Independence Day, isuot mo sombrero mo para hindi ka itim. Okay? Hindi ka itim. Ano? Kasi minsan, pag madami, pag lakas ang araw, itim ako, agad ako. Bila ko dans le Penal Groups, the crème. Mahal. Wag mo, dapat isuot mo ka sombrero mo. Sayang crème. Ok, bon. Verbe mettre. Verbe mettre. Ok. Ça c'est bon. Mettre.
Natawa tuloy sila sa iyo. Ganun ba sinasabi nila pag sa Independence Day? Voilà. Oui, ça c'est fini. Ça, c'est ilagay, isuot mo. Voilà. Voilà. Aral mo mabuti. D'accord? Para sa'yo yan. Sa mga expression na yun. No? Aral mo mabuti. Saan mo narinig? Para sa'yo yan. Anak, para sa'yo yan. Para sa'yo. Yung ba sinasabi ng mga nanay? Nay, gusto kong bumili yung... Wag na, anak. Wag na. Wala tayong pera. Wala tayong pera. Na, bakit pero sila ako wala? Wala tayong pera kasi takay mo, inom siya. Inom na araw-araw. Wala tayong pera. Oh, lala Esther. Bili mo ako kahit isa lang. Kahit dalawa, kahit isa ayoko. Ayokong bumili. Okay, apat, Marino. 4. Oh, lala Esther, On yung memory. on passe à un autre word. T'as un verbe. Vous voulez que ça vous dit, Madame Marino, please? Oh, lala Pendant Esther. l'instant. Verbe. Verbe. C'est pas verbe, hein? Verbe. Je sais pas. Allez, un verbe. Mettons l'orchestration. Orchestre verbe. Mettons, C'est quoi? Prendre, mettre, acheter. mettons l'orchestration. Dites un verbe. Verbe. Oh, magbigay daw kayo ng word. Isang verb. Isang Para verb. tapusin natin ang verb. Tama na. Hirap po. Conjugaison. Wag na. Next time wala tayong conjugaison. Hirap pala eh. Ano oras na? Pagod na ako. Ano? Verb. Wala na akong maisip eh. Paye daw, wala paye. Meron si Arlen. Payer. Bravo. Ça c'est... Si Arlen. Voilà, bravo Arlen. Oh, Thank lagi you very ginagamit much. yan. Salamat sa inyo lahat. Payer. Voilà, payer. Kasi ito si araw-araw gamit natin. Oo. Para, voilà, je prendre, mettre, payer. Ali, paye. Payer, voilà. Payer. Ok, verbe payer. Oh, Ali. Et les gars, on fait le fashion un peu. Hein, parce que, Oh, anong gagawin mo? Je vais verbe payer. Payer. Question. Magbigay ka Alors, ng il words na. s'agit payer. Payer. Oh, ano daw yung ibig sabihin ng paye? Payer. Yeah. Ok? Payer. Pas payer. Tatalakayin natin Paye. yan. Hintayin natin siya. Oh, paye daw. Ano ibig sabihin ng paye? Moi, je réponds. Ça goûte Oh, quoi? sagutin mo na. Melon participe. Ça goûte ça payer? Yui, nagsasagot na sila. Nagsagot Sagot na na si sila. Julius, si... Ok. Payer, ibig sabihin. Si Catherine, si Greg, Attends, payer. Attends, si Anne, Stephanie, Cheche, Lorly. c'est Billy? Non? Hindi. Non. Payer. Yan yung sinasabi mo Billy, pag no? ano. No. No. Oh, hindi ko alam na payer. Alam ko Billy? C'est ça, Billy? No, Billy Ashte yun eh. Billy, acheter, payer. Ano yung pag nag-aaway-away sila sa Facebook? Tungkol lagi saan? Sa utang. Sa utang. Wala, O utang. ano yung sinasabi pag gano'n tungkol sa utang? Bayad! Oui, bayad! Bayad mo na! Oh la la! Tagal mo hindi mo bayad! Oh la la! Bayad! Utang mo, utang mo! Bayad! Voilà! Payer! Ça veut dire bayad! Bayad. Bumabayad! Bumabayad. Bumabayad! O, gumawa ka na ng words tungkol dyan. Okay. Lagay natin sa walls.
Wow. Payer. O, di yung trending lagi, gawan mo siya. Je vais payer, no? Non, Je paye. là on fait présent. Ah oui, je paye, Dans no? sa future, imparfait, possession. Ah oui. Dito lang tayo today kasi. Oh, je Voilà. paye. Sa présent. Sa présent. Ok, je paye. Oui. Je paye. Je paye Mon mon. Ok, dis-moi une phrase. crédit. Mon crédit. 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 Ok. Je paye mon crédit. En Arabie Sabine, je paye mon crédit. Quoi cher? Allez, ça goûte mieux. Je Continue daw. paye mon crédit. Ah, oui. Voilà, crédit. Kasi yung paye, ano yun eh, verb yun eh, ng paye. Kaya kung gagamitin mo, je paye, tu paye, il paye. Payer, Oui. et c'est rare. Hein? Rare. Vous payer, oui. Payer, c'est rare. Parang ano, to pay, no? To pay. Yes. Yeah. Yun yung words niya, di ba, to pay? Pwede rin. Ganun. Pero pag ginamit mo na kasi siya ng ganyan, hindi mo lalagay ng je pay eh. Oui. Je pay. Kaya Je dapat paye. alam mo Ça, c'est yung présent. ano ng Présent. to pay. Présent. Hein. Là, Je paye, je paye. Je paye mon crédit. il paye. Voilà, je paye. Ok? Hindi Okay. tayo sobrang malayo kasi Oo, je paye na sige, lang. Tagalogin mo na yan. Je paye mon crédit. Ok? Ano sa ibig sabihin? Nagsumagot Je na paye. sila. Sumagot sila lahat? Luis, Ok. sumagot na silang lahat. Je paye mon crédit. Ça veut dire je. Ako lagi, ako. Hindi ko kaya. Ko. Toujours il y a ko, tu vois. Ko, ako, ko. Paye. Bayad. Oui. Voilà. On dit bayad. Bayad. Ma. Oui. Ma. Ça c'est masculin. On a dit kanina. Akin, no? Ah non, ça veut dire kanina. Akin go ai. Voilà. Akin. 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 C'est comme ça, Akin. on May dit. akin. Voilà. Akin. Hindi siya Akin. pa akin. Ano ibig sabihin? Credit. No, alam Question. na nga Alam nila. nila lahat? Alam na nila lahat. Credit ibig sabihin kanina sabi ko, di ba? Utang. 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 Voilà. Ça veut dire, je paye mon crédit. Bayad ako, non, bayad ko utang. Voilà. Non, bayad aking utang ko. C'est ça? Tama ba? Tama ba? Ano yun? Diyos pa, bayad ako Ouais. aking utang. Ouais, Diyos bayad pa. aking utang ko. Voilà. Simple lang, ang bayad lang. Bayad ko lang. Voilà. Oh, gumawa ka doon ng istorya. Ano yung mga istorya ng utang? Ano ang istorya? Dapat bayad mo utang mo. Para hindi galit na sa'yo lahat. Kasi pag hindi mo bayad, lahat na chismosa. Chismosa sa'yo. Chismosa. Il y a isang word si chismosa. Il y a galit. Wala. Bayad mo utang mo. Bakit pala mukha mo? Bayad mo utang mo. Ok? Futur, on a dit kanina. On a dit je paye, ça c'est présent. Futur, je vais. Je vais. Mukha pala mo. Voilà, je vais. Ilagay natin. Je vais payer mon credit. Voilà. Simple. Ano siya sa Tagalog? Bayad ang aking utang ko. Voilà. Voilà. Ano pa yung istorya tungkol sa utang? Bayad mo utang mo. Hindi ka iiyak. Wala kang honor. Pwede kang bayad. Alam ko, pwede ka bayad, pero ayaw mo. Ayaw mo.
Voilà. Bon, ça c'est fini. On fait last word ou... No, si Bong. Wala. Ilidiga unsor. Allez, 11 na. Kawawa naman sila. Ok. Bo Ali. Bon. Ali number 1. Ano yun? Ashte. On a dit quoi? Acheter. One. Mm. Acheter. Ashte. D'accord, on a dit après au Wallis. J'ai vu déjà la Gaïko. Ils sont court, c'est pas la Gaïko. Voilà, bravo. Ils sont court en encore. Voilà, au Wallis quoi, à gauche, pas de ta poste là. Non, on reste pas, il est venu, il dit pas ta poste. Acheter. Acheter. Wow. Acheter. Ok. Dushem. Acheter. Ano yan sa Tagalog? Deux. Acheter, ibig sabihin, kanina. Uy. Alam mo, kanina. Alam na nila. Bumili. Uy. Bumili natin kotse, bumili Oui, natin oh, do. bike, acheter une maison, acheter une voiture. Uy. Voilà. Deux. Na-topic na yata namin yung gusto ko eh. Ashte. Deux. On a dit, c'est quoi le deux? Prendre. Prendre. Voilà, ça c'est un peu compliqué, kanina. Prendre. Ok, prendre. Prendre. On a dit, c'est quoi prendre? Oui. On a dit, c'est quoi? C'est quoi? Prendre, ibig sabihin, kuha. Kunin. Kunin dapat is good terms. Kuhanin. Ouais, kunin. Kuhanin. Si Pakunin. Kunin is good terms. Oh, 3 met. Three. On a dit, ano sabi natin kanina? Maître. Oui, Maître na lang. So, il y a maître. Maître. oui, mais maître na ano. avocat. Maître, tu vois. Là, c'est maître. Maître. Allez. On va dire maître. Ok, maître. Ano yan sa Tagalog? Ano yan sa Tagalog? Maître. Ali, like. Voilà, maître. Il y a two terms. Ok? Dalawang terms. Ilagay. Tapos, mais isuot. Isuot. Voilà. Para sa, wala, kung pantalon, isuot mo pantalon mo. Isuot mo, ano, gamit mo, blouson mo. Isuot mo yan. Sa malamig na yun. Okay? Kahit na August, na alide, August, normally, c'est summer. Pero, tignan mo, malamig dito, may ventilador, climatisation, lahat dito. Kaya, suot ko... Quatrième. Quatre mots. C'est quoi le quatrième, Madame Marie? C'est pays. Payer. Oui, Ah, pays. Payer. Voilà, payer, ça veut dire... C'est dire quoi? Ah si, je sais. Bayad mo. Bayad mo, utang mo. Ok? Bayad. Voilà. Bayad. Voilà. Sana kahit pa paano ay nag-enjoy kayo kay Eser sa Tagalog niya. Maraming salamat sa lahat ng mga nakinig. Nabati ko naman na lahat. Sa dami na nung comment ko na siya maano. Basta lahat ng mga shoutout daw. Shoutout kanino? Sige, shoutout mo. Sino nanonood sa tingin mo? Attends, shoutout sinon, attends. Je sais plus à qui je vais shout out. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa mga nakinig, biyayaan kayo, sa mga nanood, pagpalain kayo, kapayapaan sa inyo. Maraming salamat. Sir, banatan mo daw sila ng isang, kasi hindi raw ikaw yung kumakanta ng Tagalog. Ano? Hindi raw ikaw yung kumakanta ng Tagalog. Sa YouTube? Oo, sa YouTube. Ano kanta ko? Ano rin tinanta mo daw? Video, kaya hindi ko alam. Kailan? C'est quoi la dernière?
No, Siguro, la po siya na gagawin na lang niya. Uy, next time. Maraming salamat po sa inyong lahat. Magandang gabi sa inyong lahat. At Kaya pa sa inyo. bon nuit sa inyong lahat. Salamat. Salamat.